মন তুমে দেই মন যদু বংশ বিনাশ কথা তুমি কর শ্রবণ আগ 16,100 যে পাটরাণী যে জাণ পাটরাণী যে জাণ কৃষ্ণঙ্কর রহিଥିଲେ হো শুণ দেই তুমন भगवान श्री कृष्णंकर 16,108टा राणी थिले तो भगवान श्री कृष्णंकर तो अनेक पुत्र थिले से मध्यरु कृष्णंकर पुओ गुटे किए थिले जानिछ आगो सांब बोली पुत्र एक देख कृष्णंक जान देख कृष्णंक जान एथु अंते जहा हेला हो सुना देई तू मन कृष्णंकर पुओंकर नाम है सांब तो से भारी हड़बड़िया लोक थिले बोले लोक को चिढ़ावा भारी सरल तो दिने अष्टवक्र ऋषि ध्यान रे बसिछन तो अष्टवक्र ऋषि की दुर्वासा अष्टवक्र ऋषि तो सही समय अष्टवक्र ऋषि कना सत्य कथा जानी पारसन भविष्य कथा आज टिके ट्रायल करमा बोले आ कृष्णंकर पुओ काना कले गुटे से सांब के नारी वेश धारण करदेले आ पेट भितर कपड़ा भरी देले आ गर्भवती नारी बोले अष्टवक्र ऋषिंकर आगे थईदेले आमर नारी जेन अच्छे पुओ हेबा कि झील हेबा बोले ऋषि को पचरछन तो ऋषि मुनि ध्यान रे जानी पाइले आगो क्रोधे जर जर ऋषि जेन अभिशाप से देले आगो लुहार मुसल जन्मिब सुन हे साधन रे ऋषि क्रोध हो गले इने बड़ श्रेष्ठ ऋषि को तुम्हें सामान्य बालक माने मते थट्टा करूछ जो तुमको अभिशाप दउछे जेन गर्भ रे तुम्हें कपड़ा लता भरी कर गर्भवती हिछ बोली कर कहूछ से गर्भ रे गुटे लुहार मुसल जन्म हेबा आ से लुहार मुसर कारण रु तमर जदुवंश विनाश हेबा तो सही समय सांबंकर गर्भ रु लुहार मुसल बाहरी पिला आ दिने भगवान श्री कृष्ण कोकोआ भय लगे देले तो तांकर जदुवंश के निजे निजे मारा पिटा हे करी से जदुवंशटा विनाश होइतिला इहा जदुवंश विनाश र कथा गांधारी गांधारी 100टा पुत्र नष्ट हैला बोली करी गांधारी मध्य कृष्ण को अभिशाप देले ननिलो जदुवंश तो विनाश हैला तापर पुनी थर जदुवंश केनता करी सृष्टि हैला जानि केनता करी गो तमे नहीं जानो नहीं गो आगो सावती गर्भे जन्मिला एक शिशु जे जानो वज्र बलि ननी देख आहा ताहारी नाम
ବାନାସୁରଙ୍କର ଝିଅ ହେଲେ ଉଷାବତୀ ଅନିରୋଧ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାତି ତ ଅନିରୋଧ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଉଷାବତୀ ତ ଉଷାବତୀ ଯେତେବେଳେ ଯଦୁବଂଶ ବିନାଶ ହଉଛେ ଅର୍ଜୁନକୁ କୃଷ୍ଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେତେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋପପୁରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ରଖିଦିଅ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଉଷାବତୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ କଲେ ତାର ନାମ ହେଲା ବଜ୍ର ତ ସେଇ ବଜ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁଣି ଥରେ ଯଦୁବଂଶ ଏଟା ହଉଛି ଯଦୁବଂଶ ବିନାଶ ଏବଂ ଉତ୍ପତ୍ତିର କଥା ନନି ହୋ ଇହାଦେ ଜଳନ୍ଧର କଥା ବୁଝେ କରି କହମା ନନି ହୋ ବେଦବ୍ୟାସ ବଳି ରାଜା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହନୁମାନ ବିଭୀଷଣ ପରଶୁରାମ এই 7 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ପୁରାଣ ବି ଲେଖା ନାହିଁ এই 7 ଜଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମର ଅଛନ୍ତି ଯେନ୍ ଦିନ ଭଗବାନ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍କି ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ এই 7 ଜଣ ମିଶିକରି କଳ୍କି ଅବତାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇକରି এই କଳି ଯୁଗକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ କଳ୍କି 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 এ মন ভজ নরেন্দ্র মোদী কথা পড়ায় নরেন্দ্র মোদী 50 টাকা প্রদান কাকো ও বৈরীর মা আর বাপা দহনটা তাও বৈরী জীবনটা না কথা নিশ্চিত ভাবে এখন পড়াবালা পড়াবালা তো রাধা রাধার মরে যাই କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଶବରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଶିଆଳି କଥା କଲେ ବୃକ୍ଷରେ ବସିଛନ୍ ଆଉ ଶବର ଆସିକରି ବଧା କରିଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ଶବର କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲୁଚି ଲୁଚି ମାରିଥିଲେ ବାଲି ବୀରଙ୍କୁ ବାଲିଙ୍କର ପୁଅ ଅଙ୍ଗତ ଏଇ କଥା ସହି ମୋର ବାପାକେ ଯେନ୍ତା ତମେ ଲୁଚି କରି ମାରିଛ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବି ସେ ତମକୁ ଲୁଚି କରି ମାରି ସେ ଅଙ୍ଗତ ପୁଣି ଥରେ ଜାରା ଭିତରେ ଜନ୍ମ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିକି ତାର আহে শোণ সন্থাদন কি শোণ সন্থাদন তুমে দেইন মন খালি কহু হরিবংশ শোণ সন্থাদন তুমে বোঝাই কহু একদিন করে দেখ প্রভু নারায়ণ চরে দেখ করিলে শয়ন ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ରାଧିକା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇ କହିଲେ ଧିକାରୀ এতে যাহা হেলা শুণ সুজন এতে যাহা হেলা শুণ সুজন
হরিবংশ কথায় হরিবংশ কথায় भगवान श्री कृष्ण 16,108 से मध्यରୁ ରାଧା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା। ଏତେ ରାଣୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଧାଙ୍କୁ କେବେ ହେଇପାରୁଥାଏ ତ ଦ୍ୱାରିକାରେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲେ ରାଧା ରାଧା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆଗରେ ରାଧା तो ଯେତେବେଳେ ରାଧା ବୁଢ଼ୀ ବେଶ ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବି ବୃଦ୍ଧ ବେଶ ହେଇଥିଲେ तो ସେଇ ସମୟରେ ରାଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣା କରେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା तो ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାର କଥା ଶୁଣିକି ରାଧାଙ୍କର ପାଖକୁ ଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ବିଧି ବନରେ ରାଧା ବିଧି ବନରେ ବିଧି ବନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ରାସଲୀଳା ଚାଲିଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ तो भगवान श्रीकृष्ण को देखिए राधा करें प्रभु आमे जेनता छुआ बेले बाल्य काल जेते आमे छुआ छुआ थिनु मते बंधु को जेते सुनो छी आज से बंधु के मते के सुनबा लागिता भाई तो तुम्हारी संख चक्र बड़ा पत्रों के छाई दे तुम्हार बंशी समय तो राधा पर कथा सुन के भगवान जब बंधु के बंधु सुनबा दिखा कृष्ण पर पूरे राधा स्वीच कृष्ण क्या करना बजावे को पर दे जाना नहीं ओ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବଂଶୀ ସନ କଷେ ସେହି କରିଲେ ପାଳନ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବଂଶୀ ସନ ସେହି କରିଲେ ବାଦନ ଏ ତୁଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ସୁଜନ ଏ ତୁଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ସୁଜନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଲେ ରାଧା କଲେ राधे राधे ननीना भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର କୋଳରେ ରାଧାରା ମିଶି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚିବେ ମୋ ମାୟା ମତେ ଅଗଚର ତାକୁ ଜାଣିବେ ନରଛାର ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି ରାଧା ଏନ୍ତା ମାୟା କରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୋଳରେ ରାଧା ଶୁଣଛନ୍ ପ୍ରଭୁ ବଂଶୀ ବଜେଇଛନ୍ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ରାଧାଙ୍କର ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଜାଣି नहीं पाले जे आज राधाଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା तो यही प्रकार राधा निधि बनरे भगवान श्रीकृष्ण भक्ति शुणिक कृष्ण फल तो राधा राधा अनेक पुराण में अनेक लेखा अच्छे हरिवंश पुराण में लेखा अच्छी राधा को अष्ट सखी ने राधा कुंड हरिवंश किंतु गोपलीला अलग गोपलीला हरिवंश देखा भगवान श्रीकृष्ण ज्योतिर्लिंग ज्योति ब्रह्म राधा कृष्ण जीव पर यही प्रकार राधा ननीन ये कथारे कहीं बोली अच्छी आम कि कर्ता महाशय
ଆମ ନବଜାତ ଶିଶୁ ତ୍ରିନାଥ ବାଳକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା କଲାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ। ଯେ କର ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ତାକୁ ମିଳଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ। ତ ସେଇ ବନ୍ଧୁକୁ ସେହି ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଟି ବାଳକ ଅନ୍ତରି ଅଷ୍ଟ ରବିନ୍ଦ୍ର ସଭି ଯେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହୋଇ ଗଲାର ହରିଗୁର ଆଗ ପରିଚୟ ଟିକେ ଜମା କରୁଥିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମ କଥା হে মামুগ মামুগ শুনু ঠাকুর তারা মামুগ শুনু ঠাকুর তারা গুরু মহারাজ চিন্তা করা বলিনা গুরু মহারাজ চিন্তা করা गुरुंकर बासस्थान है विचार कुहा गुरुंकर पिलाता है द्वापरा से गला मोर गुरु ना गए ए माया राजा तुमका मोट सुनब ए बाबू माने नली तुम्हें बड़ा मोलमोलियन का आगो पास के आसी कहती सो कह तुमर नाटा के पास के आसी कहती सो कह तुमर नाटा मामी को तुम्हें बड़ा हर बरियाटा मामू को तुम्हें बड़ा हर बरियाटा तुम्हें बड़ा हर बरियाटा बाकी आती कहूँ तू तो कह तुमर नाटा बाकी आती कहूँ तू तो कह तुमर नाटा हो बड़ा मन मलिए बड़ा मन मलिए आम राजा खड़ियार शुक्रबार बजार राजा खड़ियार शुक्रबार बजार दुनिया खुए देव तुमार मन कोनाटा दुनिया खुए देव तुमार मन कोनाटा गो बड़ा हर बरियाटा बड़ा हर बरियाटा रमाकांत बनी नाच मोहर बनी तेरे सुंदर आमर घर मुई सकल पुओ मते कसना
को बच्चे बच्चे पिखारी आम राजा खड़ियान आ शुक्रबार बजार राजा खड़ियान आ शुक्रबार बजार बुढ़ी आइले खुए देव तुम्हार मन कोनाटा बुढ़ी आइले खुए देव तुम्हार मन कोनाटा আমি চিন্তা ইচ্ছা করবো আমি ভয় হতে নিয়ে তুই খড়িয়ার গলে তুই বলক সকল গোটে জিনিস মিলতি কেন মুখে হাজার পাবো চিন্তা কর মনুষ মনুষ নেই এটা মোহাম্মদ কয়েছে মোহাম্মদ मोमोज नहीं खा बेले ना तो भोय होटल ले मार माल चा खामो ननी हो तुम्हें बड़ा मन मलिया का हो तुम्हें बड़ा हर मलिया का मोर नागा सुन